تعالیٰ عنہ کی اس لیول پہ بے ادبی اور گستاخی اور شاتمیت زندگی میں نہیں دیکھی جو میں نے سنس اپریل لاسٹ ایئر ان قادیانیوں کے منہ سے میں نے سنی ہے اور دیکھی ہے، اور اس کے باوجود ہم ان کو عزت دیں۔ عدنان صاحب جوتے کی نوک پہ ہیں آپ، اور آپ کے عقائد، آپ گستاخ لوگ ہیں، آپ گندے لوگ ہیں، آپ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، اور شرم آنی چاہیے ہم مسلمانوں کو جو ہم آپ کو برابر آ کے ٹریٹ کرتے ہیں۔ نو وے ان دا ورلڈ، اٹس ناٹ گونا ہیپن آن مائی واچ۔ یہ ختم ہے کھیل، ہم بیٹھیں گے اپنی براڈ کے اوپر۔ مجھے وہ عزت نہیں چاہیے تمہاری براڈ کے اوپر جا کے تکریم۔ وڑائے صاحب آئیے جناب، فرمائیے کیسے ہیں آپ؟ نو، یہاں پہ میں یہ کرنے کے لیے نہیں آیا عدنان صاحب۔ وہ پہلے ایک مرزائی آیا سی تھلے، 8 لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، او بھائی ہم 2 لوگ بھی بیٹھے ہیں، مجھے تم سے عزت اور تکریم چاہیے۔ کیا یہ زندگی میری کا مشن ہے کہ میں نے مرزائیوں کی خوشامد لینی ہے؟ اور نہیں بھائی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ 2 ٹوک جی موقف۔ سوری میں نے آپ کو ادھر کٹ کیا، کیونکہ یہ ان کا دجل جو ہے، ان کی عیاری، ان کی مکاری، ان کی فنکاریاں خدا کی قسم تنگ آ گئے ہم سن کے۔ اتنی بریک دی ہے انسانی بنیادوں کے اوپر، جس لیول پہ عامر صاحب میں الٹا لٹک کے میں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے صلہ رحمی، ایک برداشت، ایک رواداری کرنے کی کوشش میں، اس راجہ طال منان سے پرسنل کالز میں، براڈز میں، یہ وہ، لیکن نہیں دوستی میری اس کا کوئی ساتھی دوستی نہیں ہے، نہ کوئی دوستی ہے نہ دشمنی ہے۔ لیکن راجہ صاحب مجھے کوئی لیک سلیکٹ نہیں، میرا آپ کا کوئی ساتھی لیک سلیکٹ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی عزت ہمیں کیا چاہیے کہ آپ ہماری مقدس ہستیوں کو گالیاں دیں اور اسے جسٹیفائی کریں۔ راجہ طال منان سے گھنٹوں میری واٹس ایپ کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اس بندے نے ایڑی چوٹی کا زور اس بات پہ لگایا ہے کہ وڑائی صاحب یہ شاتمیت نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ where we disagree۔ میرا راجہ طال منان سے آخری وقت تک بھی یہی اختلاف آج بھی کھڑا ہے۔ وہ آج بھی کہتا ہے کہ الزامی رنگ میں کچھ بھی کہہ دیا جائے تو یہ شاتمیت نہیں ہے۔ تو راجہ صاحب آپ اپنا مذہب رکھیں اپنے پاس، آپ اپنی تہذیب، اپنی اقدار، اپنی دوستیاں، اپنی براڈیں تسی رکھو اپنے کار۔ ہمیں آپ کی بالکل کمپنی نہیں چاہیے، ہم ایسے لوگوں سے بالکل انٹریکٹ نہیں کریں گے۔ نو وے ان دا ورلڈ۔ یہ جو آپ میرے ساتھ میٹھا بن کے گفتگو کریں، اور حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ انسلٹس کروائیں اور میرے سامنے ہوں، اور میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہ ظہیر احمد نے ابھی سے شاتمیت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ اسے مائک پہ بٹھا کے اس کو عزت و توقیر دیں اور اسے ڈیفینڈ کریں۔ مائی وٹنس، یہ میرے سامنے ساری باتیں ہوئی ہیں، یہ تو آپ کو راز نہیں رہ گیا۔ اور آپ ادھر ٹویٹر پہ جھوٹ بول کے کہ فلاں یہ نہیں ہے، فلاں وہ نہیں ہے۔ چلیں وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی بھی کم تھی، یہ لیول تو تھا ہی نہیں۔ یہ تو لکیلی ٹک ٹاک کے اوپر تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اتنا عام ہو رہا ہے۔ آپ کا شرم لحاظ تہاڈا پنجابی کہتے ہیں چاکا، تہاڈا اینا کہ چاکا لے گیا ہے کہ یو کین ناٹ ایون ڈیفینڈ اینی مور، کہ تمہاری اپنی جماعت کے لوگوں نے تمہیں ننگا کر دیا ہے۔ تو وہ تمہارے سامنے چیز کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاتمیت، یہ لوگ شاتمیت کرتے ہیں، ہمارے لوگ شاتمیت کرتے ہیں۔ اب میرا تو یہ الزام نہ رہ گیا، یہ تو فیکٹ ہوگی۔ تو جی زبردست۔ 2 ٹوک موقف وڑائے صاحب آپ کا آیا، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ کا یہاں پر بولنا ضروری تھا تاکہ یہ 2 ٹوک جو چیز آ جاتی۔ میں جو نقطہ بیان کر رہا تھا، میں نیچے دیکھ رہا ہوں احمدی آئے ہیں۔ بھئی آپ کو مسئلہ ہے وڑائے صاحب کی کسی بات سے، وڑائے صاحب نے کو ماں بہن کی گالیاں نکال دی ہیں، کیا کہہ دیا ہے، آ کے بات کر لیں، ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں آپ کہ وڑائے صاحب آپ تو پہلے یہ کہا کرتے تھے، کیوں آپ یہ سوچتے ہیں؟ وہ آپ کو دلائل دیں گے، وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایک احمدی مجھے ملے جو یہ کہے کہ وہ تحقیق کر کے اور مرزا صاحب کی کتابیں اور ان کی تحریریں اور ان کی جو تصانیف ہیں ان کو پڑھ کے وہ احمدی ہوا ہے، وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آ جائیں، مجھے نہیں سمجھ آتا، چلے مجھ سے بات نہ کریں، میں ماڈریٹ کروا دوں گا، بھائی ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ ہو جائیں گے، آئیں وڑائے صاحب سے بات کر لیں۔ نہیں، وہ بھی نہیں کرنا، بس نیچے بیٹھ کے فلاں گالی بات ہے، فلاں سے یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو بس لگے رہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہاں جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ حقیقت یہ ہے، راجہ عطاء المنان تب تک نہیں بولا جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، اسلام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، ان کی گستاخیاں قادیانی کرتے رہے ہیں، یہ ان کو تھاپڑے مارتا رہے، چپ کر کے دندیاں نکالتا رہے، کھسیانی ہنسی ہنستا رہے۔ ہوا یہ کہ جب اس کے تھاپڑے اور جب اس کی ہلا شیری
اور جب اس کی جناب انعام نوازی وہ کر گئی بیک فائر. ہوا کیا؟ جن لوگوں کو راجہ عطا المنان نے جماعتی غنڈے بنا کر مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی، جب وہ کر گئے آپس میں، دیکھیں میری بات سنیں، بیوڑے آپس میں بھڑ گئے. وہ بیوڑے جب آپس میں بھڑے 12:05 کے اوپر ویکینڈ کی رات، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو رگڑ دیا. اس رگڑنے کے نتیجے میں انہوں نے کہا یار چمڑیاں موٹیاں نے نہ دیاں، چلو پھر مرزا صاحب پہ حملہ کریے. انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مرزا صاحب کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر اپنی تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کر دی. لغات کے ننگے ناچ کیے گئے، جملے کسے گئے، مرزا صاحب کی صفات کے اوپر ٹھٹھا اور مذاق کیا گیا، جس کے نتیجے میں راجہ عطا المنان کی ڈوبتی ہوئی غیرت ہچکولے کھانے لگی. وہی غیرت جس کے نتیجے میں اس نے اپنے والد صاحب کا گریبان پکڑ کر آنسو بہائے تھے. مسیح مسام کو کچھ نہ کہیں، یہ اس نے مانا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں اس کے وہ آنسو پھر نکلنے لگے، مگر رستہ بدل کے. اس بار رستہ بدل چکے تھے وہ آنسو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ راجہ عطا المنان نہ اس جگہ پر ٹشو رکھ سکے، نہ اس جگہ پر کپڑا رکھ سکے، نہ اس جگہ کو کسی میرے جیسے ڈاکٹر کو دکھا سکے، کیونکہ میں تو ایسی جگہ کا معائنہ پھر تسلی سے کیا کرتا ہوں. اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ کرتا مرتا کیا نہ کرتا. نتیجہ دوستو یہ نکلا کہ ایک براڈ پر چڑھا اور جڑ گیا اپنے ہی لوگوں کو. اس نے سوچا تھا کہ وہی دھمکی دے گا جو دھمکی یہ یہاں پر عام احمدی کو دیتا تھا، اور افضل وڑائچ صاحب جیسے خدا خوفی کرنے والے لوگوں کو، یا اس طرح کے ایسے لوگوں کو جو کہتے تھے یار ٹھیک ہے کم از کم انسان تے سمجھو انہوں. یعنی ہمیں یاد ہے کہ ہمیں یہ لوگ ہمارے مسلمانوں سے گلا شکوہ کرتے تھے کہ یار تسی کم از کم احمدیوں نو انسان ہی سمجھ لو یار، تہاڈی مہربانی اور کچھ نہیں مننا تے، یہ کہا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے پاجی پکڑ کے ایسے ہی لوگوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. ایسے یہ خمار میں خناس میں ڈوبے، یہ اپنے طرفوں ٹک ٹاک دا فرعون بنن دی نے کوشش کی تھی. بدماش گنڈا، ٹررسٹ، آتنکوادی، اس نے جناب یہ کہنا شروع کر دیا فلانوں بھی بائیکاٹ کر دو، فلانوں بھی کر دو، اور فلاں کا بھی جماعت سے نکال دیں گے. دوستو نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں سے تو یہ کسی طریقے کا اپنے آپ کو ڈسٹینس کر سکتے تھے، خود جماعت احمدیہ کے لوگوں نے راجہ عطا المنان کی تمبی اتار کے راجہ عطا المنان کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے لوگوں نے. آواز میں کپ کپاہٹ تھی اور تشریف سے پھڑپھڑاہٹ تھی، جس کا نتیجہ براڈ سے بھاگنے کے علاوہ راجہ عطا المنان کے پاس کچھ نہ تھا. یقین جانیے اس کے بعد اس نے اپنے غنڈوں کو چھوڑ دیا. دیکھیں پس پردہ یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ جناب میں تو صلح کرنے والا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی پتہ کیا بتائی ہے؟ اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، دیکھو زمین میں فساد نہ کرنا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ دی قسم راجہ عطا المنان ایک 2 نمبر میسنا آدمی، فراڈیا آدمی جو بیک ڈور جڑا نا اے منافقت کر کے لوکاں نو ابھاردا، گروپ بازی کردا، بدماشی کردا، گنڈا گردی کردا، انہاں نو ہلا شری کردا جے تے پیچھے بیٹھ کے دندیاں کڈدا جے. احمدیوں کے بچے مرواتا ہے، یہ آپس میں احمدیوں کو لڑواتا ہے یہ شخص. ہم نہیں کہہ رہے او بھائی آپ کے اپنے احمدی کہتے ہیں، چلو میں کہہ رہا ہوتا بات تھی، آپ کے اپنے احمدیوں کی میں نے آڈیو سنی ہے، وہ کہتے ہیں واٹس ایپ کے گروپ بنا کر وہاں پھپے کٹنیوں کی طرح کانا پھوسیاں کرتا ہے ادھر ادھر. آپ اندازہ کرو، اور بندہ کو عمر دا لحاظ کردا ہے. راجہ عطا المنان کہتا ہے جی میں انگیج نہیں کروں گا. میں نے ہنسی اس چیز سے آ رہی، حسینی کی براڈ پہ کہتا ہے میں انگیج نہیں کروں گا. حسینی صاحب نے کہا کیا کریں گے؟ کہتا ہے جی میں نخرہ کروں گا. اتنے نخرے بازی شروع کر دی تھی. جی عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی پلیز. ماشاءاللہ میں نے کہا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے اپنے کہہ رہے ہیں. یہ احمد جٹ صاحب میں گزر رہا تھا تو یہ انہوں نے براڈ لگائی تھی، یہ چھوٹا سا، چونکہ اس سے پہلے انہوں نے بہت بات کی، تو یہ چھوٹا سا کلپ جو ہے یہ سن لیں کہ یہ احمد جٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں راجہ عطا المنان کے بارے میں. جی ٹھیک ہے گارم دے نال سانو پنجاب مارکاٹ کے آیت پڑھ کے ٹھیک ہے بھئی کی ہے راجہ مان کی ہے بھئی تواڈے واسطے تہاڈا خدا ہوئے گا، خلیفہ وقت ہوئے گا. اسی اس بندے دی کوئی نہیں بات کرنی، تسی کرو ٹھیک ہے.
ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬਰਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣੋ नहीं ना चल भाई अपना जख्मी मुजाहिद है थले भी देखा कौन बैठा किसी और छट्टा लवाना है ना अच्छा बंदा पूछे छोटी सरकार थले की लैंड बैठा उन्होंने इनवाइट करो यार दफा करो उन्होंने ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ये छोटी सरकार नु आखो आप ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂਗਾ ਥੁੱਕਾਂਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ चुप करके बैठ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾ ओए खानगी के बच्चे चुप थे ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂਗਾ यार चुप करके बैठ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇਰੇ मुंह किन्नू कहना है ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ मुंह की करना मेरे ਮੂੰਹ लोड़े ਤੇ ਥੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ माफी मांग ਤਾਖਾ माफी मांग साढ़े का माफी मांग मजहबी कार्ड नहीं यूज करना ਗੁਸਤਾਖਾ मजहबी कार्ड नहीं यूज तेरे करना मुंह तक- मजहबी कार्ड नहीं यूज तेरे- करना ले जी, ये छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था इससे पहले और बाद में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो राजा तालमनान के बारे में कही गई हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि उसके अहमद जट साहब जो हैं वो राजा तालमनान को मुखन्नस और मुनाफिक जो हैं वो साबित कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने ये सुनाई कि उन्होंने मुखन्नस इनका जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कर दी उन्होंने, ठीक है ना। और उन्होंने बताया कि ये न 3 में है न 13 के अंदर हैं, न दूध है न दही है, नीरी खट्टी लस्सी हैं, वो भी डकारों वाली। तो राजा तालमन्नान साहब को देखकर दिल खट्टा होता था। अब यार टर्मिनोलॉजी कमाल है साहब ने भी 130 साल पहले ये पेशगोई कर दी थी कि मैदान में निकलना मुखन्नस का काम नहीं। 17 का 400 आप खोल कर देख लें। राजा अताल मन्नान लोगों पर इल्ज़ाम लगाने का तो कायल है, मगर सामने बैठकर उन इल्ज़ामों पर बात करने के लिए और अपने ऊपर उठने वाले एतराज़ों की वजाहत देने के लिए वो बंदा नहीं है। भाई आप पब्लिक में निकलते हो, यू आर अ पब्लिक फिगर। अगर आप समझते हो कि मैं पब्लिक में निकल के बात करूं, फिर आप ये नहीं कह सकते। मुझे हैरानगी इस चीज़ की है कि हुसैनी भाई की जनाब ब्रॉड पर चढ़ कर कहना शुरू हो गया कि हुसैनी साहब सारे पीछे पीछे कर दो, माइक म्यूट कर दो, मैं थोड़े नाल गल करनी, मेरे नाल मैं किसी नाल अंगेज नहीं होना। उन्होंने कहा भाई सिर्फ अहमदियों को उठा रहा हूँ, अहमदियों को। और कमाल बात यह है कि उस वक्त अहमदी भी जो हैं वो माशाल्लाह मुतहर्रिक थे और वो स्टेज पर आए और उन्होंने आकर राजा ताल मन्नान साहब जो हैं उनका पर्दा चाक कर दिया। यह हकीकत है प्यारे भाई। तो डू साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। अफसोस से कहना पड़ता है कि जमात अहमदिया के अपने लोगों ने राजा अत्ताउल मन्नान की जो हालत की है, अल अमान वल हफीज़, यकीन करें कई दफ़ा मुझे रश्क होता है उन लोगों के ऊपर कि जिन्होंने राजा अत्ताउल मन्नान जैसे जालिम जाबिर जो है वो बदमाश के सामने कलमा हक को बुलंद किया। आप यकीन करें कि ये बंदा इस कदर मीसना है, इस कदर चापलूसी करने वाला है, इस कदर ये मैनिपुलेटर है कि ये जमात के करीबी लोगों का कुछ का खराज करवा भी चुका हुआ है। ऐसा ये मीसना आदमी है, मगर वो डट गए, नौजवान है। भाई जब उनको तुम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे तब तक तो वो ठीक थे, जब वो तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया, तुमने बदमाशी कर दी। तुम खुदा थोड़ी ना इधर लगे हुए हो। उसने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सुन रहा था, अहमद जट नामी जो आईडी थी अहमदी की, उसने बात बड़ी दो टोक की। उसने कहा इसका भाषण सुनने आए हैं, इसको हक है बात करने का। टेटे खां ये, पाटे खां है, कौन है ये, नहीं क्या है की कीतासू की पुटियासू। ये बात है जी भाई, प्लीज बात कर ले, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब भाइयों को ईद मुबारक। आमिर खान भाई, वालेकुम अस्सलाम अच्छा आमिर भाई, ताज़ा खबर ये है कि मेरे पास 2 और वीडियोस आ गई हैं, 7 और 6, 13 और 14 मिनट की। तो भाइयों की अगर फरमाइश होगी तो वो भी चला दी जाएगी। जी करें बात। आमिर साहब चला दें। जी 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 जी, मेरी तरफ से इजाजत है, दीगर भाई भी शामिल होना चाहिए। अच्छा मेरे ख्याल से ये जाहिर भाई की वीडियोस ही आई हैं। जाहिर भाई आप चलाएं, आपको ज़्यादा वो कॉन्टेक्स्ट भी पता है। जी लाओ ताजा ताजा यार
चलो नहीं, किन की ब्रॉड है जायद भाई, ये किन की ब्रॉड है? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਯਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, बस ठीक हो गया। नहीं, राजा ताल मन्नान जिधर जाता है, अब हुसैनी साहब के साथ बैठा, यकीन करो ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਫੈਂਸਿੰਗ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਮੀਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਕਾਰ, ਇੱਕ ਫਰਾਡੀਏ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ। ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਵੇਖੇਗਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਦਾ, ਡਰਪੋਕ ਆਦਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪਿੱਦੀ, ਸ਼ੋਰਬਾ, ਸ਼ੋਰਾ, ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਆਦਮੀ है। आप अंदाज़ा करें भी जिस बंदे के पास दलील होती है, जो बंदा हक पर होता है, वो कहता है भाई सज्जो खब्बे आ जाओ, बस ठीक है, देखो मैनू भी बराबरी का मौका देना, मेरा जो मर्जी गल कर लो, ठीक है। अदब, यानी 2-4 चीज़ें होती हैं ना। नंबर 1, बराबरी का मौका दिया जाए, गाली गलोच ना की जाए, ब्लासफेमी ना की जाए। ਇਹ 3 चीज़ां होंदियां ने, जो मर्जी आके गल कर ले साडे नाल, ਇਹ 3 रूल नहीं टुटने चाहिए। राजा ताल मन्नान वेखो इनू क्या जा, अच्छा हुसैनी साहब ने बोलिया, हुसैनी साहब ने कहा अगर 7 के मुकाबले में मैं एक गैर अहमदी को उठा लूँ, इनके बकौल जो ये कहते हैं, मुसलमान को उठा लूँ, और 7 जो हैं वो अहमदी गैर मुस्लिम हों, तो ये नाइंसाफ़ी तो नहीं है? यार अंदाज़ा करो, ऐसा फराडिया आदमी है, मुंह बोल ही नहीं रहा कि यार ये तो गल ठीक है तुहाडी, वो भी नहीं मान रहा, लिल्ला लै रहा है, घीसियां कर रहा है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तैसा रोंदा रह गया, मैं हिसाब लै, रोई जा रहा है, पिटी जा रहा है। ये हालत है भाई इनकी, अफसोस के साथ। तो अब वहाँ फेंसिंग करनी शुरू कर दी। अच्छा आप ऐसे करें हुसैनी साहब, आप मॉडरेट तो ठीक करते हैं, आपके जो को मॉडरेटर्स हैं ना, वो थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। एडा तू आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट भाई, स्ट्रांग होने चाहिए, यानी तेरी मर्जी दे होने चाहिए ने। ये वखरा ट्रंप बने हैं साढ़े ते इत्थे, ये थोड़े कमज़ोर हैं, स्ट्रांग होने चाहिए। कि पोलियो के शिकार ने हुसैनी साहब के मॉडरेटर, पोलियो इन्हों, या वो व्हील चेयर ते दौड़ा ला रहे हैं, हैं, या उन्हों का हाथों फोन छुट जाता उन्हों का, भाई की हो रहा है? मकसद कहने का स्ट्रांग मॉडरेटर नहीं है, पता क्यों नहीं है? अच्छा फिर साथ ही ना, ऐसा फ्रडिया अय्यार ते मक्कार फौश आदमी है राजा तालमन, उत्तों पता है कहता है, मैं देख तो नहीं रहा मगर बीच में मुझे थोड़े थोड़े गैर अहमदियों के कमेंट नज़र आ रहे हैं, ये भी कंट्रोल होने चाहिए। एज ए मैनुपुलेशन, ए आदमी जे होता है, बंदा आके कहता है यार आए हमारे साथ, अच्छा फिर पता है कहता है जवाब हम हर चीज़ का दे चुके हुए हैं, और नाल ही कहता है एंगेज मैंने कोई नहीं करना। यानी मैं ये कहूँ कि जी अहमदियत के सारे इतराज़ात के जवाब हमने दे दिए हुए हैं, जैसे कोई अहमदी आए, आमिर अख्तर साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मैं कहूँ जी मैं तो एंगेज ही नहीं करना। वो यार केड़ा जवाब है यार। जी भाई प्लीज़, खैर देखें जो चलाना चाह रहे थे आप, थोड़ा वो भी रिकैप करवाना चाह रहे हैं, रिकैप करवा दें जी। जी जी वो भी चला दें। और आमिर भाई बड़ी अच्छी आपने बात की, सैनी साहब की ब्रॉड पे ना इन्होंने कब्जा किया हुआ था, तो सैनी साहब ने ना 2-4 इनके बंदे ब्लॉक किए हुए, तो वो एक बंदा ऊपर आके इनको कहता है सैनी साहब ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨਾ? ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਜ਼ੰਦੀਕ ਇਹਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? चलो जी, थोड़ा यार रिकैप तो कराओ जी। कोई भाई हैं को बात करना चाहते हैं वो कर लें, नहीं तो फिर वो रिकैप करेंगे। ये लाइव है जाहिद भाई, लाइव है? अच्छा हाँ अच्छा नहीं फारिग कराएं, नहीं फिर छोड़े से, ये मेरा पकाऊ आदमी है जाहिद भाई, ये मुझे समझ लग गई है कोई काम की बात, ये बड़ा पकाऊ आदमी है, ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है वो उसे जनाब सारे ਨੂੰ सतू पे आ देता है। मकसद कहने का ये है ना, कोई काम की बात खुद करता है ना किसी को करने देता है। भाई टिक टॉक पे तुम आए हो, ब्रॉड पे आ गए हो, तो कोई बात चलाओ, सारा थले ला के कहेगा जी
ہو گئی چلو. استغفر اللہ استغفر. چیک. بدماش ہاں بدماش کہتا ہے اور چھوڑ دیں آپ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے بدماش. چلو
हाँ तो बस यही, बस ठीक हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से जो पिक्चर निकल कर आई है वो ये आई है कि राजा अत्ताउल मन्नान को एक शौक है। आपको पता है कई दफ़ा घरों में आप जाते हैं तो एक आध, या कहीं किसी गैदरिंग में इकट्ठे हों, एक आध आंटी ऐसी होती है जो ये ड्रामा कर देती है कि मुझे हाथ देखना आता है। हाँ, वो शोशा छड़ देती है कि मैं हैंड रीडिंग कर सकती हूँ, पामिस्ट हूँ, मुझे ये बड़ा नॉलेज है। वो फिर पुट्ठे सीधे टेबल लगाती है, तुम्हारे ट्विन्स होंगे, तुम यूरोप जाओगी, तुम कनाडा जाओगी, तेरे बंदे को बड़ा पैसा होना है, तेरे सौरे बड़े चंगे होंगे, तुम्हें जो है वो खूबसूरत ये होगा तो वो होगा, ऐसे इस तरह करके मामला वो कर देती। राजा अत्ताउल मन्नान इज लाइक दैट आंटी। जी। चेक करो जी, चेक करो, चेक करो, गिराना नहीं चाहिए था, मगर अब उनको दोबारा ना लें। वाह दोबारा ना तेरी, उठाए। ओ वाह तेरी खोपड़ी दे उत्ते हुए, वाह तेरी साजिश और फपे कुटनी है। गिराना नहीं चाहिए था मगर दोबारा ना लें। चेक करो जरा फराडिये दे काम होए, बड़ी शाही, बड़ी शाही। हुई हुई हुई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। हुई हुई हुई। यानी ये बेचारा निकल के फिर फंस जाता है, जरा ਅੱਛਾ, को ਉੱਤੇ कुंभ ਆਉਣ ਤੋਂ कंड दे ਪਹਿਲੇ फंस ਨਾ जाता ਥੱਲੇ है। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਮਰ ਰੱਖ ਬਈ, ਥੱਲੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। अच्छा, या ਆ ਕੇ बड़ा, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋਣ। ओए होए होए होए, अल्लाह माफ करे। किस तरह सरवाइव करेगा, मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह के लोगों की फिर बेचारों इतने से दिल हैं अपने। ये वजह है, इसकी वजह ये है। देखें, हमारे दोस्त अब आप देखें, वो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं, वो डिबेट के लिए इस कदर मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि वो मुखालिफिन की ब्रॉड्स पर जाकर वहाँ मौजूद होते हैं, उनकी तनकीद ना सिर्फ ये कि बर्दाश्त करते हैं, वहाँ डट के बैठे रहते हैं। ठीक है, यानी आप, जारी बात है कि आप एक मैदान में निकल रहे हो, आपको वॉर हार्ड माइंड आपका होना चाहिए, आपके नर्व्स जो हैं वो स्टील के होने चाहिए, तब आप जाके वो मामला कर सकते हो। ये वजह है कि ये अपनी ब्रॉडों से निकलते क्यों नहीं। उसके पीछे वजह ये है, इन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर टफ टाइम देखा ही नहीं है, कभी इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तनकीद ही बर्दाश्त नहीं की, कभी इनको ये गाली भी नहीं खा सकते,
یقین کریں مرزا غلام محمد قادیانی کے نام کی گالی بھی نہیں کھا سکتے سامنے بیٹھ کے. ان میں تپڑ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, چھوٹے دل کے آدمی. کسی نو شوگر دا مسئلہ ہے, کسی نو بی پی دا مسئلہ ہے, کسی نو جناب ہارٹ دا مسئلہ ہے, کسی نو گردے دا مسئلہ ہے, کسی نو عقل دا مسئلہ ہے, تو راجا تلمنان نو مردانہ مسئلہ ہے. مقصد کہنا ہے کہ ہر قسم کا ان کو مسئلے مسائل لگے ہوئے ہیں. دیکھیں مرد جو یار کمال ہو گیا. راجا صاحب کا سب تو وکھرا مسئلہ مطلب. ہاں انہاں دا وکھرا مسئلہ. تو وڈائر صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں جی ٹویٹر کے اوپر بھی آتے رہے. مجھے نہیں پتا ٹویٹر کے اوپر یہ کیا کرتے رہے, میں تو نہیں جانتا. آپ جانتے ہیں یہی سازشیں ایگزیکٹلی یہی کچھ انہوں نے ادھر بھی کیا, سازشیں. حد ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کس قسم کا ایکٹیویزم کرتے رہے ہیں کہ نہ انہوں نے گل کرنی ہے, نہ کرانی ہے, نہ گل ٹورنی ہے, نہ انہوں دے وچ تنقید دی ہمت ہے. کی کہہ سکتے ہیں, کس طرح برداشت کریں گے جی. یہ کوئی آپ دکھا رہے ہیں کیا چیز ہے بھائی یہ؟ واہ وہ ہاں اچھا 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 اچھا. ہوں السلام علیکم یہ عامر بھائی. جی وعلیکم السلام جی بھائی. عامر بھائی یہ راجہ منان کتنا کلوز ہے خلیفہ وقت سے؟ ناف سے 10 انگل نیچے ہے جی. یار آپ نے پوچھا, میں دیکھیں تمثیل سے. نہیں عامر بھائی کلیئر کریں کہ مرزا مسرور صاحب نیچے ہیں یا وہ راجہ طاولمنا؟ دیکھیں دونوں ایک ساتھ لٹک رہے اپنا پاس پاس برج کے نیچے ہیں. دیکھیں مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ پڑھ کے استعارتاً مجازاً تمثیلاً پھر ہی کچھ نکلتا ہے. کی کریے یہ مجھے کہتے ہیں جی یہ ایسے بولتا ہے ویسے بولتا ہے. وہ بھائی جنج وہ کہتا ہے نا جنج پڑھے انج پڑھانا ہے. بھائی جنج مرزا صاحب نے پڑھایا سانو انج پڑھانا ہے, پھر کی کریے کی کریے. کہ عامر حق نے گل ہی دے دی, عامر حق اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. وہ مرزا نے لکھا ہے, مرزا نے یہ بات لکھی ہے بھائی, کتاب میں حوالہ مطالبے پہ دیں گے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. راجہ عطاء المنان جماعت کے چندے کی بلٹ پروف مرسڈیز میں گھومتا ہے بھائی. ہاں جی مرسڈیز میں. ہاں جی وہ الگ بات ہے کہ کئی لوگوں نے کتے بھی مرسڈیز کے اندر ہی گھما رہے ہوتے ہیں, وہ الگ بات ہے. بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, آپ کا اعتراض مجھے پتہ ہے آپ سوچ رہے تھے, تو وہ بات ٹھیک ہے, مگر فرق تو ہے نا پھر. ٹھیک ہے نا کہ راجہ عطاء المنان جو ہے وہ چندے کی ڈرائیور ہے. ایک گیئر بڑا زبردست پھٹتا ہے عبداللہ بھائی, گیئر باکس نہ پھسن نہیں دینا. ہاں تو انہوں نے اس کو پھر ڈرائیور کی, یہ ڈرائیور بیچتے پرتی ہوئے ہے جماعت کچھ گالی باز پرتی ہوئے نے, یہ ڈرائیور پرتی ہوئے ہے. ایک کے شیخ صاحب بتایا کرتے ہیں گئے تو ان کو پک کرنے کے لیے راجہ عطاء المنان آیا. ہاں اتوں اینک نے انج لائی ہوندی ہے جی میں ٹرانسپورٹر دا جیسن سٹٹمین ہوتا ہے, گڈی چلا کے آ رہا ہے جی. میں جناب بڑا ادھر جناب پاٹے خاں ہوں. لو
ਲੋ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ 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 अच्छा मुक गई पर ठीक है ये मामला खैर चलें देखें। ये तो अब इनको चाहिए कि जमात देखे कि इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ में जमात अहमदिया के तबलीगी मिशन को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। एक चीज़ तो पता चल गई, जमात अहमदिया जो ताना मुसलमानों को देती थी वो जमात अहमदिया ख़ुद करते हुए दिखाई दे रही है। किसी किस्म का कोई तख्लीकी, किसी किस्म का कोई तकनीकी, किसी किस्म का कोई तामीरी काम जमात अहमदिया अफसोस के साथ टिकटॉक के ऊपर नहीं कर पा रही। हमने चाहा कि अगर ये समझ देखें, सीधी बात है, हमें तो ये खबर मिली कि जमात अहमदिया जो है इनका कंटेनर जो है वो आया, कंटेनर आया जी, एक मिनट ज़रा। जाहिद जमील भाई बड़ी जबरदस्त तुसी वीडियो सुनाई है और टी अहमद 1122 चंगा पेल रहे ने चंगा पे आ आ रख ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਲਮ ਜਸਤਜੂ ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਿਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆਹੋ ਆਹੋ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆਏ ਨੇ ਉਤੋਂ ਟੀ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੋਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਹੋ 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 ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੜਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹੇ ਨਜਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਬੂ ਬੱਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਨ ਸੈਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ अच्छा दोस्तों प्लीज आप लोग कैरी ऑन रखें। आई एम रियली सॉरी, मुझे निकलना होगा, प्लीज आप लोग कैरी ऑन रखें। थैंक यू सो मच आमिर भाई। भाई ये ना सबको करें शुक्रिया। जब तंदूर नहीं भग नहीं जाता है तो रोटियां पकाई जाती हैं सर नहीं नहीं यार, असल में ना इमरजेंसी मुझे एक काम है, मुझे निकलना है। आप लोग अपना प्लीज ख्याल रखें जी। आमिर साहब इंशाल्लाह जरा जी आमिर साहब एक जी क्लिप जी। आपको 1-1.5 मिनट का मैं सुनाता हूँ, वो ट्विटर का सैंपल मैंने ढूंढा, ये राजा तावर मनान टीम अच्छा को सपोर्ट करते थे। हाँ चलें चलें चलें, आप जरूर जरा जरूर जरूर जरूर, मैं ये सुन जरा रहा हूँ नीचे। सुने, बड़ी मुश्किल से मैंने ये रिकवर किया है, ये जरा सुने। और एक लड़की है 20 साल की और वो एडल्ट है लीगली, क्या वो आपस में फिजिकल रिलेशनशिप आउट ऑफ वेडलॉक रख सकते हैं? क्या ये चीज पाकिस्तानी लॉ में तो ये क्राइम है? क्या आप इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? मैं इस बात से एग्री करती हूँ, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर कोई होना चाहता है, ठीक है, इफ इन पाकिस्तान इफ देयर इज समवन हु वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिड, इट्स देयर चॉइस। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर कोई चीज को गलत कार्य करे उस पर आकर पर्दा डालो। फातिमा के ऊपर काउंटर क्वेश्चन हो रहा है, प्लीज शाह साहब आपने उनका काउंटर आंसर लिया है। उन्होंने आंसर ये दिया है सेंसुअल रिलेशनशिप में है और वो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो वो कह रही है कि इस्लाम उसको कहता है कि पर्दा डाले, यानी उसको इस्लाम अलाउ कर रहे हैं। आम लोगों के लिए आसान बनाई शाह साहब, वो कह रही हैं कि शादी के बगैर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के लड़की लड़का रहना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो उनको कंसेंट के फार्मूले के अंडर रहने का हक हासिल है। दैट इज ये है जो हम समझ रहे हैं। अच्छा, क्या आप यही कह रही हैं फातिमा? कैन यू क्लैरिफाई? यस, और इस्लाम के अंदर दो लोग साथ रहना चाह रहे हैं, इट्स देयर लाइफ, लेट देम। आप कौन होते हैं कि लेकिन पाकिस्तान नहीं, इस्लाम में वो फिर क्राइम है ना। पाकिस्तान का आइन तो कल नसीर साहब ने भी इस्लाम में वो गुनाह है, गुनाह नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं। एक सेकंड, मैं लीगल बात आपको बता दूं, इसके ऊपर थोड़ी हदूद भी बता दें कि इस्लाम के। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात छोटी सी करूं फातिमा। टर्की का ईयू के साथ अब तो नहीं इतना ज्यादा, लेकिन एक जमाने में वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हमें ईयू का मेंबर बनाया जाए। अब तो वो खुद थोड़ा पीछे हट गए। तो ईयू ने 2 शर्तें रखी थी। एक ये रखा था कि आप डेथ पेनल्टी को एबॉलिश करें, और दूसरा रखा था कि आप एडल्ट्री को, फॉर्निकेशन को क्राइम की डेफिनेशन से निकाल के सिन में कंसिडर करें। देखिए, इस्लाम में तो उसकी सजा भी है, 100 कोड़े की कुरान शरीफ में है। तो इस्लाम में सिर्फ सिन नहीं है, सिन उस वक्त तक है जब तक 4 गवाहों के सामने नहीं है, उसके वो क्राइम भी आता, क्राइम में भी शामिल है। तो ये सिर्फ बात है। और एक लड़की है 20 साल की और वो एडल्ट है जी। अच्छा, ये है आमिर साहब, आपने ये एक छोटा सा आपको हाँ ग्लिम्स जी मैंने दिया है। ये जी जी। सैकड़ों हजारों घंटों की ये सेशंस हैं और एक्सप्लिसिट लैंग्वेज के साथ, ये बिल्कुल वाशगाफ एबॉर्शन से लेके इलिसिट रिलेशंस, जस्ट मुकम्मल तौर पर वेस्ट का जो मॉडल है वो कहती हैं कि ये राजा साहब इन सब के साथी, मददगार, हैंड्स एंड ग्लव्स और प्लस ब्लास्मर्स के साथ भी, यानी जो शामियत करने वाले हैं उनकी भी तायद कुनंदा थे। तो ये सारा ड्रामा बाजी इनकी जो अब उलट के इनके मुंह के ऊपर इनकी जमात के लोग अभी मार रहे हैं लाइव ब्रॉड के ऊपर, ये सारा कुछ इनका मैं 6-7 साल पहले भुगत चुका हूँ जनाबे वाला जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वड़ैच साहब, आपने बड़ा ख़जाना रखा हुआ है। पास पुराने सेशंस जो हैं उनमें इनकी हकीकत खुलकर सामने आ सकती है। जो आपने बताया कि ये कह रहे हैं कि खुलकर यबन घटीटा करने दिया जाए। देखो, जमात अहमदिया दे मुबल्लिगीन ने, ये बेशरम ऐसे लोग ने कि कहते ने जनाब हम इस्लाम के सगे हैं, हम सच्चा इस्लाम बताएंगे, और जनाब निकाह के बगैर जो है ये मुंह मारियाँ करने की तबलीग दे रहे हैं, जो ये यानी यूरोप के कल्चर को प्रमोट करने की। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। आमिर भाई ये आप जमात कुछ देर निकली बाद थी। आ सकेंगे? बस मैं इजाज़त लेने लगा था असल में। नहीं मैं नहीं, इंशाल्लाह कुछ देर कोशिश बाद आ करूँगा, सकेंगे? मुझे जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। मुझे बस एक अर्जेंट काम है, वो ज़रा निपटा लूँ। और जी जी मैंने प्लीज म्यूट इसलिए किया था, कॉल अटेंड की मैंने, तो मैं वो प्लीज काम निपटा लूँ इंशाल्लाह जल्दी, तो फिर मैं वापस ठीक, आता हूँ थोड़ी देर में। जजाक प्लीज़ आप लोग, जजाक अल्लाह जज़ाय खैर दे। आप लोग प्लीज़ कैरी ऑन रखिएगा। जहाँ जजाक सबको सलाम, बहुत शुक्रिया जी, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मलक साहब, वेलकम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसी तबीयत है आपकी? आप आए हैं, वेलकम। अफजल साहब आपको जानते ही हैं, अगर आपसे गपशप लगाएंगे। जो भाई मर्जी ये गपशप लगाना चाहे मैं हाजिर हूँ।
افضل وڑائی صاحب آپ ہیں؟ جی ملک صاحب میں اصل میں بچوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا، تھوڑا سا مجھے ملا تھا ونڈو تو میں نے کہا تو اپنا بات کر لوں. میں نے آپ کو ایک بات یاد کرانی تھی. آپ میری براڈ پر آئے تھے اور 3-4 مہینے ہو گئے میرے خیال، اور آپ وعدہ کر کر آئے تھے کہ میں آپ کی ڈیبیٹ کرواؤں گا. میں تو ابھی تک آپ کے انتظار میں ہوں کہ آپ کس سے ڈیبیٹ کروائیں گے. وعلیکم السلام عبداللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی ملک صاحب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تسی سناؤ. الحمدللہ الحمدللہ. ملک صاحب مبارک ہوئے آج پھر تھانوں. اس بات کی ملک صاحب 1122 نہیں وہ امتیاز سرکار بسرا آج پھر انہوں بڑی لتر پریڈ ہوئی ہو سی. توبہ توبہ. میرا ان سے ایم یار دی اس چیخ معاملے اٹھے میں نے، لتر پریڈ ایم دی یا نہ اتھے چیخ پریڈ سے اٹھے نے میرا کہ کوئی یہ بندہ تعلق نہیں. شیطان ہے. ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ بھائی بھی ہیں، یار دوست بھی ہیں، ایک ایم ڈی بھی ہیں، تو ان میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کسی اور سے بن جاتے ہیں. ادھر پرسنالٹی کلیش آ رہا ہے میرے سامنے، جو میری عقل میں آ رہا ہے کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، اس کو وہ اچھا نہیں لگتا، اس کو نہ بلاؤ، اس کو نہ بٹھاؤ. یہ باتیں چل رہی ہیں، ایمانی باتیں تھوڑی ہیں. زیادہ تر ان باتوں پر زور آ رہا ہے، چل رہا ہے کہ اس کو نہ اٹھاؤ، اس کو نہ بٹھاؤ، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ فلانا ہے، یہ دماغ کا، بس یہی باتیں چل رہی ہیں. جی ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ. شکریہ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ مجھے ਇਸੇ معاف ਤੁਸੀਂ کر ਹੁਣ دو ਥੱਲੇ تو نہیں جناب، ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ. میں اتنی علم والا نہیں ہوں، ਨਹੀਂ مجھے آپ ਮਲਕ معاف ਵਾਨ کر ਸਾਹਿਬ دو. ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ میں ਤੇ آپ ਬੈਠੇ سے ਆ ہار ਤੁਸੀਂ گیا ہوں ਮੈਨੂੰ بھائی، 40 ਵਾਰੀ میں ਥੱਲੇ آپ کو ਸੁੱਟਿਆ 8 ਵੇ. مرتبہ جواب دیا ہے، میں ہار گیا ਮਲਕ ہوں آپ ਸਾਹਿਬ سے. 40 ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ بغیر ਜਵਾਬ ਦੂੰ. ਇਸ ਬਰਾੜ میں ਦੇ نے ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ کہا ਆਪਸ کہ ਵਿੱਚ میں ਦੋਵੇਂ نے ਗੱਲ ਕਰ نہیں ਸਕਨੇ دینا، ਆ. میں نے جواب ہی نہیں دینا. اور ਕਿਉਂ دسو، ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ؟ ਤੁਹਾਡੇ میری مرضی ہے، ਬਰਾੜ ਤੇ لے ਆ لے، ਕੇ پھر میں ਤੁਹਾਡੇ بیٹھا ہوں، آ جا ਮਿਰਜ਼ਾ لے لے. ਸਾਹਿਬ ਦੀ پھر اس کو بندے کو سمجھاؤ. دیکھو، اگر آپ نے سوال کیا ہے، جواب 1 بار 2 بار 3 بار 8 بار دیا ہے، آپ سوال ریپیٹ کرتے ہو. میں نے آپ کو علم اور عقل کی بات کی ہے. جس کا جواب نہ مانا جائے، پھر آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ ٹھیک جواب دو. بھائی یہ تو غلط ہے، یہ جواب ٹھیک ہے. وہ آپ کے پاس ہے نہیں، بس سوال ٹھیک کیا ہے، جواب آپ کا ماننا نہیں ہے. تو آپ کے پاس علم نہیں ہے پیارے بھائی، میں معافی چاہتا ہوں. علم والے بندے سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کبھی ہارا نہیں ہوں، اور بے وقوفوں سے میں آج تک جیتا نہیں ہوں. میں آپ سے ہار گیا ہوں بھائی، معافی مانگ لیا. ملک صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں احمدیت کا فیوچر جس طرح سے ابھی پریزنٹ صورتحال چل رہی ہے؟ ٹک ٹاک کے علاوہ بھی جو روحانی خزائن کو پاکستان کے اندر پابندی ہٹانی چاہیے، یا اس طرح کیا آپ دیکھتے ہیں اس بارے میں؟ میرے پیارے بھائی، ہم تو کہتے ہیں، ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہٹائیں، لیکن ٹک ٹاک کی جو احمدیت ہے، یہ تو مجھے خود بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ نے بہت چیزوں واقعات میں میرے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ٹک ٹاک کی احمدیت یہ ہماری حضور کی احمدیت نہیں ہے. یہ اپنے خیالات ہیں، ان کے باپ دادا کے عقیدے ہیں، وہ شامل کر کر ان کو اصلی تعلیم کا علم نہیں ہے. اصلی تعلیم جو ملتی ہے نا رسول نبی کی یا اللہ کی، عقل کے ساتھ ملتی ہے. عقل کے ساتھ بڑا کم لوگ لیتے ہیں. جو ہیز اٹ از لکھا ہوا ہے وہی مان رہے ہوتے ہیں، اس کو عقل استعمال نہیں کرتے. تو میرے نزدیک 80% ٹک ٹاک کے جو احمدی ہیں، 80% ان کو حضور کی احمدیت کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا. ایسے ہی ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں جس کے اوپر مخالفین کے پاس اعتراض اٹھتے ہیں، اور ان اعتراضوں کا ان کے پاس آنسر نہیں ہوتا. ادھر کی ٹک ٹاک کی احمدیت تو یہ والی ہے بھائی. ملک صاحب ہمارے مسلمانوں میں نا ایک تاثر ہے، آپ اس میں پلیز ہیلپ کریں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. جو راجہ عطاء المنان صاحب ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مرزا مسرور سے قریب ہیں. ایسا کچھ ہے؟ آپ کا کیا تاثر ہے؟ یار قریب ہونے سے پھر کیا ہے، نہ ہونا پھر کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا، بالکل کوئی معلومات نہیں ہے.
میں تو سچی بات بتاؤں کہ کوئی لوگ کدھر 80% لوگ ہیں جن کے پاس میں بیٹھتا ہوں، ان کے نام ہی نہیں مجھے پتہ ان کے نام کیا ہیں، یا میرے عقل میں نہیں رہتے، یاد نہیں رہتے، میں نہ ضروری سمجھتا ہوں۔ باقی وہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ خود ہی ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے، نتیجہ نکالنا ہے، آپ نے خود نکالنا ہے۔ اگر کوئی حضور کے نزدیک بھی ہے تو اس کا ایمانی معاملات میں کوئی تعلق نہیں، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایمان ایک اور چیز ہے، کسی کے نزدیک ہونا اور چیز ہے، اور حضور کا کوئی اپنا دین تھوڑی ہے۔ خلیفہ وقت جو ہیں انتظامی معاملات میں بالکل ہم ان کے پابند ہیں، دینی معاملات میں ہم سانجے ہیں، ایک امام ہے، ہم مرزا صاحب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی مرزا صاحب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے کوئی اس دین میں جو انہوں نے دیا، جتنا پیغام دیا اس میں کوئی چیز نکالیں یا اضافہ کریں، نہ ان کے پاس نہ کسی اور کے پاس۔ تو ان کے اگر نزدیک ہیں بھی تو اس سے ایمانیات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں انتظامی معاملات میں وہ اثر رسوخ ہو سکتے ہیں کہ وہ حضور کے پاس ہیں، کوئی بات ان سے کہیں، کوئی منوائیں یا کہیں یا کر، وہ اور بات ہے۔ ایمانی معاملات میں ہر بندہ اپنا خود اکیلا ذمہ دار ہے، اور ہر نفس نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ کوئی خلیفہ وقت بھی ہے تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا ہے، اپنا حساب دینا، اپنا دینا، ہمارا نہیں دینا، ہم نے اپنا دینا ہے۔ اردو میں ہے، صرف 2700 صفحے ہے اس کے۔